People are saved. People are restored. People are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on MyTV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Ni sambule bina talmai na turangan na marama durbo ngon nelewa kapatalikin na bikin ni rongoni en ando talen na una bomadawa weekenda en no tangula bortaki na karfe se na vika sranga ningo ngo kinda weekend taltiko kendra ngone kendra na tumtumbu kapatalikin na weekend kendra sar na andor bi susu weekend na sem tumen ndo bi korbabiti kapatalikin na ndo bi kordadak nimbul binaka bikim na sem tumen na bi bunan dadak so kapatalikin na bikim ni ndo titin ndo sumun manu ndo ngoli nimbul binaka pinabule bulan tubat cumai ena mo sining ona bortaki na kerfes se na kasrangan ningo nango yo dapo na lebu ni sa chutong bataki kenda na ngasi lebu ronin na may bitang tu kenu bukni bekaso ya tu ken nango nango nimbul binaka silebu bulu binaka koli nimbul binaka usaba bulati ko bi kenda na turanga na marama dorbo nango ne lewa enda utali ta kamay no program nango current affairs pataki koli na kasrangan ningo nango nimbul binaka may natuidake bulu binaka may buno lebu asabagara lo mo ni banua lo may biti senung leda be kim do me kadao ni sam bulu binaka be kim ni taranga waro tumai sar tumai na biase buru so en mona liba au sa tor tu no binango mo ba bulu tu be kim ni kita ba kim ni tiko en singa binana ko binaka ba le mo ni do sama tumai ni wo share tu ani share like kitalanga na page ni MyTV Facebook kung ano, kero torto ko na kami mo, pabi na natin ko na naman daw siya mamay. San Chin, pabi na po lebu, na bukun ni ken na ito tuloy ito na matawa, bumbutan kasi lebu, lebu sar na kaya ito tiko na nanda banua, kapag ken na besi berubure, dari tunggu na tumor tomate cungan na madongo, may santa na kay sarawikin na non rusotot, nita siri, patag ken na matim ni supa. Sandi na, tapabi na natin kumira na dorbo makutu taki tumai na tereni, makutu taki tumai na tavi ya nundu na vakawal. Sol ni kalau tu weekenda, na baka na matutukina na final lebu ni skip cup. Amada ni muri lay tomale mo te lebu na febrada. Anda baka minaka na gitu tal tungay ibabalagi mo Australia, may ruka kina na timinganga ni All Blacks, verito na Wallabies. Anda baka minaka na tavi, era duing garab tu na dorbo, na raraning kita duing kita tu kena. Yo, angkat sila wa untuk sarang gitu tengah. Biro mata na tim kroso tamata so. Kem do tim ni tajir se do tim ni. Untuk me bakangan yu bitu kan tu bertu tim ni tajiri. Ausan na bitu kan tim ni tajiri. Nakautali ta kina na non do develop tak na dorbo siya wala ngararan gitu. Medo manang may leo ni bonua binaka kina tama binaka turanga binaka na bonua yuniso. Utali tak talaga na ali barong do naka do mandang do reditiko na kena sangay tu kami mo tamatalo malua mo tamatalo dasila. Nada na na humbleness. Handle ka utali tak kina nira barong tu ko. Yo, pada ba kasi lebu kon nang gitu na, may baka nang gitu nga sila kutsungo Australia, New Zealand. O din nung munti bibi ronarwe. Aundo tunga na All Blacks. Baleta nga ni ngaw na singito kino Michael Jones. Au singito poli kina. Baka do nung momento tunga na nararani gitu. Baleta na nababito aundo. Kaya may baka na daw rongo sa mga libo nung kutukunyalo. Nung daw masula kalolo baka nababito. Sa loob lang kumay baka usan daw yung gitu pango. Ilatunga na the favorite. Dinin daw talita ka ng gitu roro. Nung sa may tatabay taltala. Au sa lisarang gitu. Au sa ngayon daw matatan ng musarman ng gitu. Bala baka ako sasang aswati ni toko na sa rendua. Iko sa toko na timiroro. Iko kay redaki na nandindui ni talent itu na timiroro. Iyo. Kaya baka ako sana tota katungain dua. Sana lang ako sana mbuha o moreda. Ni suota lang ang mga nibina kahit ko na timiroro. Iyo.
Ya na ka new mai tala mai tala. O te o tini ngau nung gitu kina na 1994. Meu gitu kina na competitive rugby na club na Timinandi. Ia. New sa mai tala mai tala sa senga tali mandanga na touch mandanga senga tali. Senga tali mandanga na touch. Sa alaw saranga sa nakangawa do va uti sa ba tambak do saranga kina kanikaloy. Ningon orto lo mi kinorto na grandsons orto tingo my sons when they like rugby kwa nga ang gino dabe ang gino sarsara IRB series World Cup o baka sa mataka World Cup ni 2011 ketu soli DVD to may idat pak na usali tambe nga bal tinir to tikoy kaso ng unibiti or to kere mo libagay tabi na timinibiti and or to tiko may na World Cup kwa wala nga ko hotel tugerara maltanga na kani lotu Kanilotu nga ko hotel tugerara to ni bayalo nga tigir na dorbo duson tikini moltamu me bukira nga mera focus tiko ngito na almenaka duota ni nelo kokoa duota ni alinganga ondo boto na tu ngito ni alinganga niko sa tackle niko sa didi ya kuningito na lo kokoa malta ay ko na libuna nga ko na cintura donge mga buna nang ngito da sena foul play Eu o buko reserto ngur na ngitoro sotavoro nothlene nan anda 19 ken timili we o redawal nga orto ngito na el koko sing ngito na lo ngito ko li bobon to glandar itu ni kon me baka ni borta chuna no muni re chuna san ruru mana timi ndo talang na ko sangali ulita na ngono sali komenti tale sangeli nikan yo sini rendo tota kan o tigilo me sangeri dana abo ke tanto le serang mori dana molmul mu bertung ure dana molmul bertung da bertung da ko randa bertung na dorbo ni biti o madanga o do bole ta to kana na talent di to weekend na moni biti en rara ningito na talent de na butu na basu tekal na wili kan ngito na talent di rarani gitu mo chiku na saranga na ngonito kay duang na kando ko baka ureda malumul mutiko metu ya sartu na tiawane si ko na kenan biwata na talent ya na kenan biwata na individual na gitu ano do sa kanda sa mo na handling na offload na tackle chiku binasara do endo baka pinipila kina mo libuan natural o borito ke kaya kasi le beteni okela beta sa matubikan nagay tigo may so sanda do baka sa mate okay naman na batikan tartu nang don ta o sa o yung ka bagay ko okay na sang ibo bomba kami babuli na gabikan non nang gito bat baka time na tagada bat na baka to kay na teamwork na syndrome na individual rani kenda nganga na individual ye baka fluktunga na teamwork da besaranga matema dala ko na board na dame age babuli go bango ko ya misanga ko melmanara ndage baka bulida na kaka da bulida ba inalo mani balli buli awri to ya baka do ngano ndo mulumbu ya na ka do tanikina ke ndo na ngonibiti engito tiko ina ndo na timilebu balde ura sa kilati ko na ndo bagarao ura sa kangarada ka borang ngai toko na nindo sa break nindo nindo zuru na gap ko na reda ura ke support ki kwanga aro tame ndare de tuna ngoni ni bichi ke tera ko tsuna tani lebu ngabi ngoni bichi tele ke baka tutuda ba ko tani bichi lo ni ko na lebi mbale tano kento ndo daga sa torpolo daga taki ko sa daga taki sa Otia sanga ni tabi ni tip todo me sapote kwa ya ni kombita bata ile buna ngoni biti endida kanona vitalia que restatu mai tona sta o kaya na namba tini kala sta na namba tini garua sta ko ya na namba tini gatolo ro sta tal ati tini ga baki tini gatua ni ni orto umbiu bata anda tamani do anda sangan nrakai sarangan sangato mo pulia bata Kau biar cukup pernah nonton lebi tu betul na bunuh terlengar ni dan di sangai kente kena. Maka enda toko gina o kenda. Balta ni rambai lebu.
Potia level lai gaila kala kana ngona. Na discipline taka ko ya. E mana bagalebu membalabu. Levu klame bakasa fici tuna sangabe. Vina katika na discipline. Discipline. Ana una kento una le habitu sa do tania. Tingalima itu sa struggle to. E aba kain duangan na nimbula ket nambula may kina. Nambula ya. Oyo wasam tang kasile bonge wasam tang vitunga. Videta sa tilkalimo. We boleh kaya tongan, ya itu 6 bulan. Na eva tu na mindset, tu na mindset, kena tu mai sabat ya no na mindset, iya. Yo como como te kona kene wale, eras tu sangat te kona FRU, na kena me koma igorando viva bulide so. Na do na ngona, ke baganda warong talero rawa. Ena bika bubu, yeso talaga na ngona ko telebikina. Non da talin dia dua. Iya. Iya. Balta kenda na bosota ba dia maganda de to ka. Waka malu to nga maganda de. Kito tolong nga. Tangine sargo. Iya. Baka talaga kina non bulan na singa. Kata kina bulin lotu bisnisi. Baka kata bata. Iya, baka daw dende minta bata. Roro weekend nandui da kana na tunga. Iya. Orna wekan tarmada wekan na India. Kiku sabi andurin bisnis. Ortu le bidang ortu na wekam. Ortu ya tinondol ya tirgal ma ruso bulondol. Laku. Iyo. Solbiko. Nangono ko satu da wado wabina kakina. Sangay susub talbi. La. Nang bulan ni dakan bata ba susari dake. Yo numuni berta kuring kasile usangay intu sarang na wanana kutomai. Mampaliatan na kena sangay mantang okenta na ituki. Nonon kata bata vitor linga abo bimbin non do bale no lo manikoro ni tutungan nandu indui bakai sangat juga ndar kata bata nindo ngabe to soda ken tan resom beban auna po saya una teman di lotu ambon renden di nada bata mata lotu que due medaka mendua me belu takitiko io ora tu quando non go sangai bita sertu ba malu nambaya. Angay lang ko na denomination. Aron indo na madawi balutaki. Nung do ng bongya, Ilu sampun rende sana. Rende sana. Lang kanindo ba ko idimuri. Tarong kita magulo tu daba. Siya ka kita lutu kaya nga bichisu. Dindingan na bingkara benda dakabatiko. Kau tu ko ndende to weekend na lororo ni dagawata ko sa dua tu weekend na mindset ya baka ndende benda zingoma ni ko ro ni dagawata yes au sinika se da baibuna balta non tu ba na corre le bukina na dagawata sol baki iyo ya menda torre na dagawata na tormenta na gito bisinisi siya na cooperative enduring amin tao. Lago may na M-call. Enduring amin tao. Lago may na auxiliary unit. Toyo mo taka na matindu. May buki kenda. Siya nga. Baka isinraw ni kenda bata. Siya, tikong beka kina na yalo ni Beire Rabaki. Siya na yalo beka ni... Silipong bauta? Ni Bauti. Iya. Kaya siya nga, tikong beka na yalo ngo oyaw nga. Kenda bilu tago oyaw. Kau sini bilu taki, awak nanti ko. Zaga may tal itu tu batikina. Daun rendre more den doni tal mentampe tigo bulo talin doni tal. Iya. Aku sih bikin pakai di lot. Daun rendre, ya endonan rekening bulo satu nonda mindset. Kaya kau sini bunau, awak sini lokani. Ya, na bulo pakai endendre kina melebu na kami na tarawata. Menduri me kaukawa me mana balto ko na sa pa kan din sa keda sa pa kan bulo taga tubi keda ali bi ba din ditaki ko do auto ko na bagalim on la ko kina assembly sa fukod me duru mai ibiti keda ko na or tolo tu tangi or tolo tu girgir lo tungtang betani okente sa bakay sa damatutunga min dam bulo tu na borong nimbul tang bibikenta sapa kasi tu ni kakek ngelang mai kada iya kakek sini tu nak bina kabu ke de kada
nila ko mendang mentali huli ta batale gori hey stang itu menda ba huli menda kila sa tosti na bono ka na bura tosti na ngona tosti na tamata rel mata na ngona go sa tosti go na bura go sa mai tu sar tu go na internet o di ambo katu ke do rema inda bitu go na television Koya. Facebook sala ko tu go Instagram kena bi matagali kembali sa dodo mi tubi kenda na halo ni zingoma ni na lako may nabisaw and dabi nakata siya nga nabisaw na lako may Kembali ang kasilibon. Nakakire ndang bulta ko tubisi nga. Endo nga nakatutuwa nang okay tu. Tuwa law tanga. Kembali. Kabung algo may turi nga asabi binak tumbi tumay. Kuna kaza tu sambi tani. Tumbi ngaman kabi nak tu bitare ni kana. au bia bi ba ungi tu weekend ni ko ke ba ko binakata mo tamatang ganga mo tamata roka mo tamata buai ene bisi ni mataka o iko mo zingo mo biso na mai ene biso na bulan ngone ene biso na kini buli ene biso na nondala na garbi kalu ene biso o bura mataka biso tiko e un tole mo so bi mataka akoli bi mataka sa perani ruona mataka to tubata au sela ko tiko imbara bi na 2006 nungula ko mai suwa saat ko to so mai na lotu suwa mo te lotu suwa au do la ko tu imbara bi ke baka tutti avisa ro ngeto zata tutti avisa sara ya vei mataka igore na puna na roka ni lo malangi na ndaki sembera ni ro na mataka tuto wata di tunga ya na kamenda na numatiko kena tungwa na buru ni bibi sao kembali menda torra kabinaka bitale binaka sinibinaka senaka siningani tikenda na bulan ito skilio Ito pasam tanga ang kasilip ito ng kulong turbitan no nung negay barata tu kakita ko matingil ba ang kanika kanya nga nilo na bitale binaka iya na kalibungan lang na kita may tuba ando tu kita na ito okay au po sigo ba mi bibi ito okay au sino mo sango mo buto ko sa bula si umbedo no bula au tal no takati ngo ni binaka menda rai na rai rarama el lebo lang na kita sarui tabe pa kalebo na kasa oti na bulan ni lo na kabo kita sidi ko mo gararo mal kita binaka tu na kanga sa oti tunga ki muri suka tunga ki muri kenda tunga na vital no na kaki muri kenda si vital no taka na kaki liu ni ko sa ando ba binaka ni sambo lago tu mena zangi ni visau na zangi ni bibarara mataki le wira ni toke sar buli binaka ye le ngona na buli binaka na koroi ye na ndaki ni bula lago ni ndra bibale sen duo tonga na ndaki ni bula senga ni ndala ko bataki na ngona sen tu ni ngoma ta ba kusa senga si tu kini ngomong minta kau ni kau senga dah raya nggak ada kabinaka tapi kayak nggak nung ni bertatong kasili bu o na numusara kona artu sa to binasa to ngor tolot itu do bito aro no tolako kono na biar rilis saranga ano tin na ngau na kele ko rilis kina ya bare te tu ndona ka kondo mona tiko roni ko le rilis bo ba binaka takiko na rilis mora raya na salma ka ko sa durmo mai ngai la ko na sala binaka sini rele sumbala tani kon tomona tiko senga kona kaka tali takina na 90s sa singa nianga ena 20s na kaka tali takina ena 1800 sa singa nianga ena 1900 kena sa tiko ngona 2000 kembali industri na kai bisu kan juga kembali bikin terview kan na revina sanga me ndan na biuta sona kai asin ni ndan ngai kuta kere cuma no como te lo tenés santo que todo lo que tú guaye te quiero todo lo que tú santo la tu ngona bo di wan rut no terus kuni ban rut no ba lenga chona la kuni wang iya so tare tu sana ka wang ko mengi me kimami o ngai de un anu ban rut sa to de carne da rubia ba iya pero tengo na ni ra o ti ko ira na cara ngai so ban rut tiko na bulan ni lago na buru ngo sangan rebikina ngono kero guna bita kena wa poso ko Britania we are living in a competitive world kena sa ambula tiko en raki nimbula ni tosukiliu ngono kemale mo ka ko ni re lesutiko ngo ngai do mona tiko do ka do me sambi makawa tawra na kabinaka toso rai kine matau tor re do me na kabinaka rai kine moi re do me na kabinaka kata-kata kapata kata-kata na
Nindua lako bina kanona daka tarang ko na na kabuni. Tarang kabuni. Tarang na kabuni. Ana muna ko tiko gina Fiji Bus Operators Association. Herbita no taka na company masi. Na lama so bibinaka. Nangonongo sa nga may complaint ka. Sunod ka na libon ni masi. Urdu di si Sarah tuli complaint ka na kukoni nonra connect ko nonra vital no ko. Nonra vital no ko, ura vital no ka tiko. Ngoni sala mena to skidilio. Bikin tu ni tu ke don dende. Menda vital no taka na to skidilio. Kau kati ko ya ubosi ko ena context ni lotu talanga. Don dende to sambo ambo do wada toka. Santa Babina kan sama masuki ke orang di Delta. Santa Babina kan sama indambi ke edan tu na the gospel ke na Britania, pabiti na kuspeli ke na India na Susa Matra. Tal manya viso ko sulutu. Ya senga ni raw na ke na ka. Lako toka. Okay, sindo raw. Ya regular business taxi association. Fiji Bus Operators Association, Hotel Association. Hura ke na mo na wata. Nindu na kai binaka sana go. Era mamta da muria. Nindu na ka ya sana go. Oh, sa kai me kuni da kamongo. Esa sotri binaka. Era vital no balta bertoso todo ko kiliu. Kitu siya. Kon ninda to ko tabongo sandra nge itu. Yo, ada pemantan nang durai, duri cuma impalatan nunggu kampanye ya. Atau nunggu mulmulum. Atau duri daran pemnatak. Kan benar rendra vital no kina. Meron ninda tumbu ate. Ya sarana bun non vital no tigo. Dortor tu mais na topic mer bibu ke vera kore sarsa tu mai iya dortor tu na topic mo pero ni bibu ke eso na ndakini mbula eso na non ramai mbula tau ni bakanga mbula tu mana koro senga sa auti ne kena ona Tauti. na lebu ngaki na bil sin so mira na bil ertu sini karabina kana ngone mai boga mona tu na lenga ni matawale bolto ko tai sini klato na kanto me dakawa bolto ko ni sin do vital no taki kita kena undambe nga ko tu na tu ko ndambe na mbatintano sa coach kita ngaki muri lebu nga na bi ndreaba lebu na bi wali boga sila lebu na vital no sa kasara bitena Sangat betul. Ongi wari su kong kasili bu. Na buku ni na nuru tanong tu ko sangke wari tamai. Ilipu na nguna kita ndo nda to mo kenda. O kenda sona kame baleti kenda na ndo ibu kana tuki. Sanga ngora non tito mo. konon tito Sanga itu ko nga non tito. Non tito mo ko nakasarang chuno boltam. Na bargoro ko meron kasara ki. ko na bi lomani na bi kawaitaki daw daga iya daw daga ana non tito Betul. may nangulo siya dorobo lelekin na siya may namukailaw. Kuiran daw muna ko nang kukuran na matapudisa. Iyo. May makara rebel to. Lotu resin lotu. Iyo. Kaya ragay dito lang. Tulak ko nga na hotel. Siya bida ito nga kinangga. Siya may naman. Kaya barabaro ko ito may. Sarsar ito ko may namukailaw. Au posto ko in the 70s. Kuiran daw muna ko na. Ero nila tolu le bato nga nangasi. Buo ko na siya nga tunan rabi tabioka. Siya nga tunan rabi kumala. Rasin dende tu meralingoli daga baba nuar baga samulinga allo tu sangge yawasar. So the congregation of rebels yeah me baka tu kurtu setan ni guri do tani tungan non numa ke baka samataka sala ko tikumai sa grow tikumai sala wala sa mai normal tikuniku Tali normal. sala normal saya ali kurang na handra mataka kurang daw daga mai le toka na vita peoke mai le toka na longa ni kumala ni ko ang gila ko nito corona 2018 usa sinire na Longa tapioke na. longa tapioke ada longa tapioke sa tito ngero ya sini vale Sa matang libatang na kaya nakachuki subong ko. Chugo no corro mai bulbul tal market ortu mai bulbul tal weekend ortu mai wembau kura na tu kura era bulang ima indona ngona kura sanga main tambe na kula tu tambe da toka se ko nangele sanga volta kina kakana kondo dormete ge volta kita libi kana le toke ni gele asa dona bagalo malibu kun adona bagalo malibu Kembali ngasile bunda bawa sama tak tu na nilo kalau nimbula dan anu mutiko kaya ni sokwe cukup seng itu ko so itu tu nimbula enda tu balakang ni ada menangon ni ada mana bisau ena tuntun minta nambi tunggu ena ko ni sila ko kena ngango sa bisau untuk nak kena tu nimbula bo ena roga ni tu kena nimbula bisau ke ba bisuta ka oir ke munindo vital mo the people around you
Malturo ko na dila pa may bakasama. Ana kay pinakakin na television. Ni dorbital mo tingo eso na ni data. Kuri sa na data tiga. Uri sa nga ora tigo na capital. Sa lola ko. Sa ba barongo. Halo ko barongo. Hindi na nakarutal mo takatiko. Kembali ni sang na television. Isini pa dila birawa ni. Kinabula pa matawali, nabula pa koro. Naka dorbital mo takatiko me ado na bisao. Na bisao sa do me ado sa nga. Oh, sabi ng bulito ke. Kembali ngono ko mindset sa to boleh mo just na sarang na mo pagkasama mo ndingin ta kana nanding-dingin do no. Sa din. Tudon sarang ako ni. Balta nandingin-dingi ena baka tao kina kakoray detiko, kakorong detiko. Kau tukunan tiko. E bimbingo na kina kuro-kuro pole katiko. Dapat kami nang sa tiko na television. Na television sa ambito tiko vira ni ra may valera onda to. Kami program mo ko na current affairs. Sana. Ano na sa mo to kina? Oh. Hindi na karon to kanto. Iya ka makakasya ka na television. Oro sinro. Sinro. Hindi doon may bisaw. Balta uro ko rabital mo to, ko rabital mo pata tu. Uro non rilola. E si do na kaabang ko era kaero. Kembali dapat kami kina magalipuan turanga ni Ronnie makatara na television vango me daka kina vital no apagongo me bebo que weekend na itoke we korba gabiti na boleh bu ngasile me dap tono ndor vital no na signi kuah na nomni basala ni berni ge me dap ena bu ko ngani vital no so ndar usaha vital tumikin na ultanga na signi kuah na nomni basala ngabir na linbu no era semutu mani signi kuah weekend na turanga na marama dorbo no ngelewa na signi ngani kuah kero vital tak tu na current affairs na kai buki kenda ena kanda so tak tu ena visinga au sa ba salta kenda nga su vita tu na kenda o mo su kenda monda ungaro na ilolo tu kina ke baka Hernando buso sada io na busada ke baka sa sibi tu ana mateni ba ko lele io ko na patala kina ke baka kondo murira daula sa itumba resin marro no matubali resin marro no realala itu talaga na singa ko na e kai bikin na doon ay buso sa mga babalang ko the birds of the same feathers they will stick together or they fly together kembali ko kubiya kelay ko binaka na kango di kita nga leruwa sa letolo kikum dolo ko bata misinga non rambula saranga ya iko kebinaka ya iko ya keda ya talaga iko o sa ba salta kita di kita nga binaka ni lolo mo tikina o si bikin na turanga o si saranga bikin na turanga nyoket na dul mende bogare tak bina gatiko non to mataw bale bula bagay tiko soko lo to nalena pulo ni taka oket na dul mende bogare tak bina gatiko enan rakini bula da mga tuba na korro daw susuman manu daw goli sa do bagay ngatinggale oket na en donu mende bogare tak bina ka oni taka ni nazingo mitiko na kerker mga masu en non tango na binango na carne fes kasaranga ni ko Totoo ko tinanon da vital no na signi ko gasile usang gerediga kembali ke ba ka ubiang ni binaka dur ken ramali no irong ni binaka ke ba ka ubia don business dur ken ramali o ra ba business kembali na raba ke de no to tanra morota en ngawno ko tigo na ken ramali wa o ira ken daw o na bole bu gasile bu no bu ni totok ni wasala ken na ital no binaka da mai roti ko na signi ko bi ken na se be kan da se mumai en wasi ni ngona borte gora carfes se na kan ngono go se ko no de vital no bombota ni no babure ba kasam weekend sure ni ko lai sa teba ken go bombota ni raw ni na suetiko mena kan rek no do bula mera ni na bu bo isara o le bu en be sing matak se ko no da vital no en madango me do botal ngona katrava ni bu de binaka ni sama People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of